अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको खुशामदीद कहूँगी आपके अपने चैनल क्लासिक एंटरटेनमेंट पर, जहाँ मैं रमशा खान लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए नित नए मज़े मज़े के नॉवेल्स। और आज भी मैं हाजिर हूँ आप लोगों के फेवरेट नॉवेल अपना बनाने की एपिसोड 16 के साथ, जिसको शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल पर जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूसुफ और अनाविया आपस में बात नहीं कर रहे थे और उनके दरमियान काफ़ी दूरियां आ गई हैं और दोनों ही काफ़ी डिस्टर्ब हैं इस सिचुएशन से। तो आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए आइए मिलकर पढ़ते हैं आज की एपिसोड को। अपना बना ले, रिटन बाय सीमा शाहिद, एपिसोड 16। सुबह का वक्त था। नाश्ते के बाद यूसुफ अपने कमरे में चला गया था। कुछ देर बाद यूसुफ सफ़ेद पैंट शर्ट पर लेदर जैकेट, लॉन्ग बूट्स, सर पर शिकारी हैट और हाथ में शॉट गन लिए अनाविया के पास आया, जो आतिशदान के पास रखी कुर्सियों की डस्टिंग कर रही थी। आज से स्प्रूस क्राउस के शिकार का सीज़न शुरू हो रहा है। इनका गोश्त बड़े मज़े का होता है। क्या ख्याल है अब डिनर में कुछ वैरायटी लाई जाए? कब तक मछली और मुर्गियों पर गुजारा करोगी? वो दोस्ताना अंदाज में उसे आगाह करने के साथ साथ नॉर्मल बात कर रहा था। अनाविया को उसे यूं नॉर्मल देखकर खुशी महसूस हुई। ये स्प्रूस क्राउस कौन सा जानवर है? मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना, और क्या ये हलाल होगा? वो दिलचस्पी से सवाल करने लगी। स्प्रूस क्राउस एक परिंदा है, बड़ी सी मुर्गी की तरह का होता है और ये शुमाली अमेरिका में पाया जाता है। जब वहाँ सख्त सर्दियों का मौसम आने लगता है तो ये इधर हिजरत करके आ जाते हैं। इनकी ख़ास बात ये है कि ये कीड़े मकोड़े नहीं खाते, बल्कि बेरीज, मुख्तलिफ फलों और बीजों को खाते हैं, इसलिए इनका जायका बहुत अलग होता है। वो तफसील से समझा रहा था। सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है। वो बोलते बोलते रुकी, फिर यूसुफ को देखा जो अपनी गन को साफ कर रहा था। क्या आपको वापस आने में बहुत देर लगेगी? उसने झिझकते हुए सवाल किया। पता नहीं, मुझे यहाँ से काफ़ी मील आगे गदले पानी के इलाके में जाना होगा, जहाँ बेर, ब्लूबेरीज की झाड़ियाँ हैं। ये बर्ड उधर ही मिलेगा। यूसुफ ने बोलते बोलते उसे देखा। मुझे वापस आने में शाम भी हो सकती है। क्या तुम यहाँ अकेली घर के अंदर आराम से रह लोगी? यूसुफ ने संजीदगी से सवाल किया, जिसे सुनकर वो मुस्कुराई। ऑफ कोर्स, अगर मेरा घर में रहना आपको मुतमईन करता है तो मैं घर में ही रहूँगी। यही बेहतर है। और ये देखो, उसने एक गन मेज़ पर रखी। ये गन मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर दी है। अगर कोई परेशानी हो या तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो बस आसमान की तरफ इसका रुख करके 3 फायर कर देना। मैं सुन लूँगा और फौरी वापस आ जाऊँगा। ध्यान से, ये राइफ़ल फुली लोडेड है। अगर तुम कोई रीछ देखो तो अपना बचाव कर सको। वो उसे तफसील से अपनी हिफाजत करने का तरीका समझा रहा था। मुझे यकीन है कि मुझे इस राइफ़ल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या मैं आपके लिए लंच पैक कर दूं? उसने बात करते करते सवाल किया, और यूसुफ के हामी भरने पर वो खुश होकर तेज़ी से किचन में आई। नाश्ते के सामान से उबले अंडे, सेब, अंगूर उसने धोकर एक थैली में डाले पानी की स्टील की बोतल भर रही थी जब वो किचन में आया और सामान देखकर हंस पड़ा। इतने सारे फल! ये तो 2-3 दिन के लिए काफ़ी होंगे, जबकि मैं तो सिर्फ 3-4 घंटों के लिए ही जा रहा हूँ। वो सामान पर एक नाकदाना नज़र डालते हुए शर्मसार खड़ी अनाविया के पास आया। उम्मीद करता हूँ कि
تمہیں میرے ساتھ رہتے ہوئے مجھ پر اتنا بھروسہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ میں جلد لوٹ آنے والوں میں سے ہوں۔ وہ گھمیر لہجے میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کر رہا تھا اور انافیہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ اس کے سرخ ہونٹوں پر ایک شرمیلی سی مسکان ٹھہر گئی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر یوسف کے چہرے کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی تھی۔ وہ مڑا۔ اس نے انافیہ کا پیک کیا ہوا تھیلا اٹھا کر پانی کی بوتل اس کے ہاتھ سے لی۔ چلتا ہوں۔ وہ باہر نکلا تو انافیہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی دروازے تک آئی اور اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اس کے ہیولے کے غائب ہونے کے بعد وہ خود بھی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اس 2 کمرے کے کچن اور ایک لاؤنج نما کمرے والے چھوٹے سے کیبن میں زیادہ کام تو تھا نہیں۔ برتن تو خود یوسف ہی دھو کر گیا تھا۔ وہ صفائی، ڈسٹنگ سارے کام کر کے فارغ ہونے کے بعد بور ہونے لگی تھی۔ کچھ سوچ کر، صرف نزدیک میں دریا کنارے تک واک کرنے کا سوچ کر وہ باہر نکلی۔ اس کا ارادہ فلوٹر جہاز تک جانے کا تھا، جہاں وہ اور یوسف روز جایا کرتے تھے۔ وہ جہاز اب اسے اپنا کوئی پرانا دوست لگنے لگا تھا۔ دریا کنارے پہنچ کر اس نے پانی میں شان سے کھڑے یوسف کے فلوٹر جہاز کو دیکھا، پھر ہمت کر کے پانی میں آہستگی سے قدم رکھا۔ پانی ہلکا اور ٹھنڈا تھا۔ وہ احتیاط سے چلتی ہوئی جہاز تک آئی اور اس کے ونگ پر ہاتھ رکھ کر اسے ایسے سہلانے لگی جیسے وہ کوئی پالتو جانور ہو۔ نیچے بہتے صاف شفاف ٹھنڈے پانی میں اسے اپنا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ خود کو دیکھ رہی تھی۔ 2 ہفتے سے اوپر ہو گئے تھے اسے اس جنگل میں آئے۔ قدرتی زندگی، تازہ ہوا، پانی اور غذا، اس کا رنگ و روپ اور بھی نکھر سا گیا تھا۔ کیا یہ واقعی تازہ ہوا، پانی اور غذا کا کرشمہ ہے یا یہ یوسف کی محبت ہے؟ اس نے سوچا، اگر یوسف کو پتہ چل جائے کہ میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں تو کیا وہ مجھے غلط لڑکی سمجھے گا؟ وہ سوچوں میں ڈوبی واپسی کے لیے پلٹی اور پانی کی تیز لہر سے ڈگمگا کر پانی میں ہی گر گئی۔ پانی اب اتنا بھی ہلکا نہیں تھا۔ ڈبکی کھاتے ہوئے اس نے خود کو سنبھالا اور پانی کے بہاؤ میں کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور ایک تیز چیخ اس کے حلق سے نکلی، یوسف بچاؤ! ڈرو نہیں۔ پانی میں اس کے ساتھ یوسف موجود تھا۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ یہی سوال میں تم سے بھی کر سکتا ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی انافیہ کے شانوں پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا اور پانی کا بہاؤ بڑھ رہا تھا۔ بنا کچھ کہے اس نے انافیہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ کنارے پر پہنچ کر اس نے انافیہ کو زمین پر اتارا جس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کپڑے سارے بھیگ کر اس دلربا سی لڑکی کے بدن سے چپکے ہوئے تھے۔ سنہرے بال گوری گردن سے چپک رہے تھے اور گلابی چہرہ سردی کی شدت سے سفید پڑنے لگا تھا۔ وہ بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، جو گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے نازک جسم کے خد و خال اس وقت بری طرح سے یوسف کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ بنا سوچے سمجھے وہ جھکا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے وہ اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر چکا تھا۔ انافیہ جو ڈوبتے ڈوبتے بچی تھی اور اب اچانک سے یوں یوسف کا اس کے نزدیک آ کر استحقاق جتانا اس کے ہوش اڑا گیا تھا۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ ترک ریلیشن شپ بنانا برا نہیں سمجھتے، لیکن اس کی اپنی حدود تھی۔ وہ خود کو اس کی آہنی گرفت سے
छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, पर मुकाबिल तो जैसे बरसों का प्यासा था। खुद को सैराब करने के बाद उसने अनाफिया की सांसों को आज़ादी बख्शी और उसे अपनी बाहों में भरकर अपने भरपूर मर्दाना सीने में भींच लिया। मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता, वो अपने सीने से लगी अनाफिया के सर को देखता हुआ बड़बड़ाया। मैं आधे रास्ते तक गया था और मैंने तय किया कि ये जो टेंस सिचुएशन हमारे दरमियान चल रही है, इसे अब ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने अनाफिया को बाजुओं से पकड़कर सीधा किया और उसका चेहरा ऊपर अपने मुकाबिल किया, जो इस वक्त उसकी हरकत के सबब लहू छलका रहा था। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? उसने अनाफिया की लरसती पलकों पर धीरे से अपने लब रखे। डोंट टेल मी, तुमने कभी क्या ये तुम्हारा फर्स्ट किस था? ओह गॉड! वो पीछे हटा। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि तुम पर पहली मोहर मैंने लगाई है। आप? वो खुद को उससे दूर करती हुई घुर्राई। ये सब गुनाह के ज़ुमरे में आता है। मुझसे दूर रहें या फिर मुझे वापस भेज दें। वो आतिश फिशां बनी हुई थी। आई एम सॉरी एनी, तुम अरब लोगों का तो मुझे इल्म नहीं, मगर हम तुर्क दोस्तों के साथ बोसो किनार करना अच्छा समझते हैं। फ्रेंड्स, उसने अपना हाथ अनाफिया के आगे फैलाया। एक शर्त पर, वो संजीदगी से बोली। दोबारा मेरे साथ आप ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेंगे। वो ठंडी हवा और गीले लिबास में कपकपा रही थी। बिना कुछ कहे यूसुफ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी सिमत खींचा और उसे अपने कंधे पर डालकर केबन की तरफ तेज कदमों से चलने लगा। केबन पहुंचकर उसने अनाफिया को उसके कमरे में उतार कर ऊपर रखे अपनी माँ के सामान से बाथरूम निकाल कर दिया। तुम जल्दी से ये गीले कपड़े उतारो, मैं तब तक तुम्हारे लिए गर्म पानी बाथरूम में अरेंज करता हूँ। वो उसके गाल को थपथपाते हुए हिदायत देकर किचन की तरफ चला गया। उसका अपना लिबास भी गीला था, पर उसे अपनी अरबी शहजादी की नज़ाकत का ख्याल था। पानी उबलने के लिए रखकर वो खुद बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से ही नहाकर साफ ट्राउज़र और उस पर ऊनी जर्सी पहनकर किचन में आया, जहाँ पानी उबल रहा था। गर्म पानी का डोल बाथ टब में डालकर अनाफिया को बाथ लेने का कहकर वो आतिशदान में लकड़ियाँ सुलगाने लगा। इसके बाद किचन में आकर उसने कॉफ़ी बनाना शुरू की। 2 कप कॉफ़ी मगों में उंडेल कर वो अनाफिया के कमरे में आया, जहाँ वो नहाने के बाद लिबास तब्दील करके बिस्तर में लिहाफ ओढ़े कपकपा रही थी। यहाँ ठंड है, उसने महसूस किया। एनी, उठो, बाहर आतिशदान के पास आकर बैठो, उसने अनाफिया को देखते हुए हिदायत की। मैं यहीं ठीक हूँ। अनाफिया ने अपने चेहरे का रुख उसकी तरफ से फेर लिया था। तुम लड़कियों की समझ में सीधी बात क्यों नहीं आती? वो कॉफ़ी के मग साइड पर रख कर आगे बढ़ा और बिना उसे कुछ भी कहने का मौका दिए उसे लिहाफ समेत उठाकर बाहर आतिशदान वाले बड़े कमरे में ले आया। उसे आतिशदान के पास पीछे कालीन पर बिठाकर खुद वापस कमरे में गया कॉफ़ी के मग लाने के लिए। आतिशदान के पास बैठकर अनाफिया को गरमाइश का एहसास हुआ था और अब उसके हवास बहाल होने लगे थे। तभी यूसुफ ने उसके हाथों में कॉफ़ी का मग थमाया और ख़ुद भी उसके सामने बैठकर घूंट घूंट कॉफ़ी पीते हुए उसे बगौर देखने लगा। सुनो, काफ़ी देर उसे देखने के बाद वो बोला, तुम इस बात से हरगिज़ भी इनकार नहीं कर सकती कि हम दोनों के दरमियान कुछ है, कुछ ख़ास, बहुत ख़ास। उसने अपना कॉफ़ी का मग खाली करके खुद को तकती हुई अनाविया को देखा। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, इस बात से तो तुम भी एग्री करोगी। वो आगे बढ़ा
اور تولیے میں لپٹے انافیہ کے سنہری بالوں کو آزاد کر کے انہیں نرمی سے سکھانے لگا۔ انافیہ کے بال سکھا کر اس نے اپنے لب محبت سے اس کے سر پر رکھے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس ٹائپ کی لڑکیوں میں سے نہیں ہو جو گرل فرینڈز بنتی ہیں یا ایسے ہی کسی لڑکے کو اپنے پاس آنے دیتی ہیں۔ کیوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے انافیہ کا چہرہ اوپر کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا تو وہ پلکیں جھکا گئی۔ اس سے پہلے تم اپنی ان نم سنہری زلفوں، ان گھنیری پلکوں اور اس خوبصورت دلکش وجود سے مجھے مکمل دیوانہ بنا دو۔ مجھے تم سے کچھ بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ وہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ انافیہ کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ بس انافیہ کے زور زور سے دھڑکتے دل کی آواز اور یوسف کی گہری سانسوں کی تپش ہی نمایاں تھی۔ بہت دیر تک خاموشی سے انافیہ کو تکتے رہنے کے بعد یوسف سفیر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے انافیہ ہاشم سلطان کو شاکڈ کر دیا تھا۔ میری می انافیہ ہاشم سلطان جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، آج کی ایپیسوڈ اینڈ ہوئی ہے بہت ہی زبردست اور امیزنگ موڈ پر۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انافیہ یوسف کا پرپوزل ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں، یا پھر کل والی بات اور آج والی یوسف کی حرکت کو دیکھتے ہوئے وہ انکار کر دے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے تو آپ کو انتظار کرنا ہوگا ایپیسوڈ 17 کا، جو کہ آپ کو ملے گی انشاءاللہ کل، لیکن 3K ویوز کے بعد۔ تو جلدی سے اس ویڈیو پر 3K ویوز کمپلیٹ کریں، تب تک میں آپ لوگوں کے لیے تیار کرتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔